गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्यवातीतं निरञ्जनं नादविग्रहातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिस्रो लग्नं विराजितपदाम्बुजं विरामाम्बुजमाखण्डं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तकालं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जुगीभिर्वाणरम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय श्री राम। जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। उपस्थित समस्त भक्त मंडली जो माने गत काली संध्या ठार आज संध्या पर्यंत घड़ी कथा शुणा गोटे भूल कथा किसी शुणा शीत संध्या एकत्रित होती प्रथम से भीतर शांति मुक्ति दया क्षमा जाग्रत हो समस्ते भलरे रुहतु यही प्रार्थना ये नीलाद्री चतुर्धामूर्ति भगवान पदार्थ प्रार्थना ये महिमा स्वामी अखंड ध्वनि मंडप को अखंड ज्योति मंडप को भगवत ज्योति स्वरूप परमात्मांतर ज्योति स्वरूप प्रणाम निवेदन करुछि। कपिलास तीर्थन को प्रणाम करोसी। नमः शिवाय महारुद्राय महाकाल रुद्राय
चंद्रशेखराय नमः। ढेंकानाल टाउन भितर रही बलरामंकर मंदिर। जय बलराम सत्य बलराम धर्म बलराम है, गुरु बलराम शक्ति बलराम ज्ञान बलराम। सप्तशଯ୍ୟା रही सप्तशଯ୍ୟା को प्रणाम जनाऊँगी। मो जना अजना जो जो मंदिर जो जो देवी देवता माने पूजा पाउछन्ति समस्त को गोटे रूप से परमात्मा जगन्नाथ रूप निराकार जगन्नाथ रूप प्रणाम कर। जगन्नाथ मंदिर एति गढ़ी उठी जोटी अद्वैतवाद बा निराकारवाद गोटे विस्तृत व्यापक महिमा स्वामी आश्रम रही धाम रही गोटे जगन्नाथ मंदिर करा जीव कि नहीं ये विषय बहु मंथन से मंथन समय ये सेवक को कर्मकर्ता माने डाकी किसी लोकों को आपण वक्तृता माध्यम किसी लोकों को आपण टिके बुझेबे जे प्रकृत जगन्नाथ कौन आसी मंदिर प्रतिष्ठा आसी नी मंदिर प्रतिष्ठा पर भी आउ थे आसी जगन्नाथ मंदिर कार्यक्रम होता इतिमध्य अनेक वर्ष गत हो जाएगी। विभिन्न लोक जंजाल आनुष्ठानिक जंजाल जो ये स्थान को आसवाई भूली जाती किंतु मोर स्मरण में सब जोरंदा महिमा स्वामी गादी ठार आरंभ कर जगन्नाथ मंदिर पर्यंत सब कथा मन में अच्छी किंतु आसपार कहली ना जिला टाउन भीतर किसी करवा नहीं आम जोरंदा जो माने मंदिर प्रतिष्ठाता आज मंदिर जो माने प्रतिष्ठाता थिले प्रतिष्ठा करिबा पई संयोग स्थापन करिसे अनेक चाली प्रथम व्यक्ति थे लक्ष्मीधर महापात्र। लक्ष्मीधर ये नामटी केते सुंदर। लक्ष्मीधर कौन कहले केवल आम लक्ष्मी नारायण को बुझेगा लक्ष्मी नारायण किए जड़े अच्छा ना अनुजाई ना लक्ष्मीधर महापात्र। सी आज नथिले भी स्मृति जगन्नाथ मंदिर रही दामोदर राव से आज नहांती किंतु स्मृति रही देह हजि जाए आत्मा किंतु अविनाश तार मृत्यु न था
जीर्णोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्रनं। जो शिशुटी आदि धूली घर खेलुची से शिशुटी दिने युवक हब वृद्ध हब दुनिया विदाय ये हूँ ये मर्त्यर ये हूँ संविधान ताकू कहीं काटी दे पारे ये अटके पारे ये किभली भाव जीव से कथा केवल से नियति ही जान। ये अच्छा बसंत कुमार बेहेरा ये स्कूल शिक्षक थे एवं ये संघर जगन्नाथ मंदिर कार्य सहयोग करते शिशु अनंत आश्रमर आम जो आश्रम आसीचु से आश्रम जड़े प्रधान कर्मी गुरुंकर आदेश को से अचिरे पालन करते कौन द्विधा किंतु हठात ये गोटे एक्सीडेंट है टिके जराजीर्ण हो गले बहुत दिन पिला माने सेवा कर फोन भी सहित कथा हुए थर सी आज ना तेणु से जो भी अमरात्मा शांति पाऊ ये आत्मा अंतर्जामी राउ से आज नहान किंतु स्मृति रही प्रभाकर राउ अक्षय कुमार राउ ये समस्ते देहरु गले किंतु आत्मा रूप अच्छा गीतार सांख्य योग को लक्ष्य कले ये जो दिव्यंगता व्यक्ति मान ना कहगला लक्ष्मीधर दामोदर बसंत कुमार अंतर्जामी प्रभाकर अक्षय कुमार ये देहरे ना कि आत्मा रूप अच्छे श्रीमद भगवत गीता केते सुंदर भाव कही वासंसी जिन्नानि जथा विहाय नवानि जन्नाति नरोत्तरा भवासनिकानि श्रीहाय जिन्ना अन्यानि सञ्जाति नवानि। नुआ वस्त्र के आम जब पिंधा बजार गिरी गिरी नवा खूब रत्न सहित पिंधा केते दिन पिंधा से निश्चय चिरी ना दिने ना दिने चिरी आम महापुरुष माने आमको शिखई अरे जहाँ को तमे एते आदर करुच किंतु से देह होती गोटे छिन्न वस्त्र आज नुआ से दिने पुरुणा महापुरुष माने सुंदर सुंदर भजन माध्यम लिखित नुआ घर खंडी दिने पुरुणा देव नुआ घर खंडी दिने पुरुणा हम पिलाटी जन्म हो पड़ा मातृगर्भर से जन्म समय हूँ लक्ष्य करेंगे मीन अवतार पेटेला कच्छप अवतार
ଆଣ୍ଠେଇଲା ସୁତର ଅବତାର। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟାଣି ଟୁଣି ନେଇ ସିଏ ହଉଛି ନରସିଂହ ଅବତାର, ବାମନ ଅବତାର। ବାମନ ଅବତାର ପରେ ଯେତେବେଳେ 15ରୁ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 20-22 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ସେ ସମାଜରେ ବିଚରଣ କଲା। ସେ ହଉଛି ଭୃଗୁପତି ପରଶୁରାମଙ୍କ ଅବତାର। ତାପରେ ତାର ଜୀବନରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ହଉଛି ବଡ଼ ରାମ ଅବତାର। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବ ସେଥିପାଇଁ ନାନାଦି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲା। ସେ ହଉଛି ବଳରାମ ବା ହରଧର ଅବତାର। ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଲା ଏବଂ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କଲା, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି କେତେ, ଠିକ କରିଛି କେତେ, କିନ୍ତୁ ସମୀକ୍ଷା ବୟସଟି 60ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଇଟି ହଉଛି ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର, ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର। ତାପରେ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରି ସାରିବା ପରେ ନିଜ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହଉଛି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେବ। ସେ ହଉଛି କଳ୍କି ଅବତାର। କଳ୍କି ଅବତାର ଗୋଟେ ଆସିବେ, ଇଏ କଥା କୋଉ ଦିନ ଆସିବେ, କଣ କରିବେ ସେଟା ପଢିଆ କହିପାରିବ। ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡେଟ୍ ସବୁ ଫେରେ। ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଶୁଣୁଛି କଳ୍କି ଆସି, କିନ୍ତୁ ଲେଛନି ବହନି ଧନି କରୟସି ସେ ହଉଛନ୍ତି କଳ୍କି ଅବତାର। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି, ଆମକୁ ମରିବା ପାଇଁ ହବ। କେତେବେଳେ ମରିବା ତ ଆମେ କହିହବନି। ଏମିତି ସଂସାର, କେତେବେଳେ ମରିବା, କୋଉଠି ମରିବା ତା ମଧ୍ୟ କହିହବନି। ତଥାପି ମଣିଷର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯାଉନି। ଆମେ ଘରେ ମରିବୁ କି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମରିବୁ କି ରାସ୍ତାରେ ମରିବୁ ତା ମଧ୍ୟ କହିହବ। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ବି ଆମର ସେଇ ଭାବନା ଆସୁନି, ସେଇ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହିଛି। ମନୋବୋଧ 34 କଣ କହି ଯମ ଯେ ନ ଜାଣଇ ତାପରେ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଜ ଉଦ୍ଧାର। ଉପର ବରଣା ହସୁଛି, ତଳ ବରଣା ଖସୁଛି, ମଝି ବରଣା କହୁଛି ମୋ ଦିନ କାଳ। ଏଇ ହଉଛି ଜୀବନର କ୍ରମ।
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरका धीर तत्र सज्जन काली जगन्नाथ शब्द उपरे किसी कथा कहते जगन्नाथ कौन ज अक्षर तत्वटी कहते ज कहले ज्योति एथि महिमा अलेखंकर ज्योति ध्वनिकुंड ज्योति ज्योति कहले सूर्य ज्योति कहले अग्नि एथि आलोक इलेक्ट्रॉनिक आलोक आलोक इमीडिएटली ज कहले जम जम कौन संयम निजे संयमित हुआ आहार निद्रा मैथुन को संयम कर जदि गोटे भल मनीष हवा ताले संयमता नित्याন্ত गीता केमती कहले संयमता उपरे गीता गीतार 6ठ अध्याय ध्यान योगरे कहले युक्ताहार विहार सर्वस्व युक्तस्वप्नोपमस्य योग भवति दुःखः ठीक समय खाओ ठीक समय काम करो ठीक समय जुओ युक्ताहार विहार आम तो सब से प्रकृत करूँ आम भात खाइला बेले लइकिया करूँ लइकिया खाइला आउ कौन कर तेणु गीता कहले ना आहार निद्रा मैथुन जार संयम से सबू किसी करी ये हूँ योग ज कहले काल तो बहुत कथा कहले आउ से विषय विशेष किसी कहूनी ज तो ज कहले जगत सौर जगत उद्भिद जगत प्राणी जगत ये सबुज जगत आम गायत्री मंत्र कौन अच्छी ओ ये गोटे प्रथम जगत ओ ये होगी प्रथम जगत कौन उत्पत्ति स्थिति प्रलय अुक्तम ओ एमिति गोटे माने एमिति गोटे मनुष्य की पशु की पक्षी देखे आपण गछ वृक्ष ना दे पारे जार उत्पत्ति नहीं उत्पत्ति पर से किसी दिन निश्चय बंचवा पर निश्चय मर उत्पत्ति स्थिति प्रलय यही भारत भूमि व्यास वाल्मीकि तुलसी महिमा स्वामी भीम भोई पंचसखा अच्युत शिशु अनंत जशवंत बलराम जगन्नाथ किए अच्छा लेखा अच्छी बाणी अच्छी आदेश और आदर्श अच्छी तेणु प्रथम हला ओ तापर है भू भू कहले पृथ्वी तापर हूँ भूव भूव कौन
पृथ्वी ऊपर जहाँ अच्छी पवन अच्छी आलोक अच्छी जल अच्छी भूव स्व कले तमें निजे तमें अमुक पुओ अमुक नाती है स्व मोह तम मान को आम मान को मनीष करने जो मैंने चेष्टा कर महिमा स्वामी भली बा आमर जो गुरुवर्ग सद्गुरु माने आमको भल बात देखते से माने मोह किछि व्यक्ति तपस्या करुछंती तपस्या सिद्धि पर्यंत अपेक्षा कर भगवान बुद्ध तपस्या कले तपस्या आरंभ कले अस्वस्थ वृक्ष मूल अपेक्षा कले बहुत दिन अपेक्षा कले सिद्धि लाभ मोह तप जन्म वर्तमान निराकार वर्तमान नराकार भू भुव स्व मोह जन तप तापर आसला सत्य यही सत्य शब्द रु आसला सनातन धर्म स कहले सत्य देहर मिथ्या सकल संपन्न विभव ज्ञान मिथ्या सुसज्जा संपद धनाना पशुवी गोष्ठ गौरव मिथ्या तापर बुझाई कहते शेष कथा कहते मिथ्या मिथ्या सकलस्व मिथ्या ब्रह्ममेकोपि सत्य मिथ्या कहले मिछ नुहे स्वप्न स्वप्न रसगोला खाइल निज भांगा भोग गला रसगोला बर्तमान खाई भोग खाई मिथ्या माने ये जगत होती परिवर्तन आदि आमे बापा आदि आमे पुओ पुणी केते बापा बापा हवा पर पुणी अजा भी हो ये जीवन होची यही जड़े सन्त लिखिछन्ति विश्वगुरु बाया शैलेंग पहाड़ साधक केन्दुझर जीवन की स्वप्न स्वरूप जड़े तेणु ये जीवनटा स्वप्न आज अच्छी काली की ना ये जीवन वृक्षर ना होची अस्वत्थ आमे भी एते बसी आम आम जीवन जीवन माने ना जे कौन आप दासिया दासिया हमको ढंग भैया ये सब अस्वत्थ गीतार पंचदश अध्याय से अनादि अस्वस्थ कहीं गला आज अच्छी काली की थी दिन काली मु पूरी श्रीमंदिर देवी जगन्नाथ को दर्शन करी आज रात हार्ट स्ट्रोक वाला डाक्तरखाना मृत्यु यही भली गोटे जीवन को नहीं आमे जो माने गीतार 16 अध्याय से कहले तुम निजको केते बळे चिन्हिबो अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्म हुआय ब्रह्म को खोजु तो कौन एगुड़ा तो धीरे धीरे कमी गले
ब्रह्म आपे आपे तमर भितर बाहर सेटा सबुठी अछंती आ खोजुच कौन तमें मंदिर रे खोजुच किए मस्जिद रे खोजुची किए चर्च रे खोजुची किए गुरुद्वार रे खोजुची सी किंतु सबु जगह रे अछ तुम्हें जोटी खोज सेठी अछ पूर्णमद पूर्णमीदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते ये होउछन्ति पूर्ण ब्रह्म जगन्नाथ को प्रणाम करती गोटे गोटे श्लोक कही दउछि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भव पुरुषं शाश्वतं दिव्यं महादेवं भजं विभुः आपण नीलाद्रौ शंखमध्ये सतदेव कमले भद्र सिंहासन ये जो ऐसा मंत्र आपण मैंने पढ़ी पारे कि गीतार यही श्लोक की पढ़ी जगन्नाथ को जगा बलिया को आप प्रणाम करें खाली जगा बलिया में जो मंदिर को परम ब्रह्म परम धाम आपण ही पवित्र पवित्र परम बाबा आपण ही एकमात्र पुरुष ये शब्दटी पढ़ी आप नमस्कार अच्छा ये होती कथा तेणु आम सब खाली ज हेले हबनी ज कहले जनता ज कहले जनार्दन बड़देव को सीधा अनेबे जगन्नाथ शब्दर ज हूँ बड़देव ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव यही मंत्र को पढ़ी गाड़ी मारी कीर्तन करी बलदेव को प्रणाम ये गला गोटे कथा तेरे जब पर आसिले ग ये गटी किए ग होउछन्ति मां सुभद्रा नमस्ते शुभगे देवी नमस्ते सौख्यवर्धिनी नमस्ते पद्मपत्राक्षी कत्याय नमस्ते ग होउछन्ति सुभद्रा ग कहले कौन सांगे सांगे ये पाप को विनाश करती ये होउछन्ति गंगा सद्यपातक सहंत्री सद्य दुख विनाशी सुखदा मोक्षदा दांत घषिबा ठारू मुह धोइबा ठारू आरंभ करी स्नान शौच पर्यंत जल जेतेबेले व्यवहार करिवे गंगा बोली स्मरण करिवे ये कथा सब भागवत में लिखा है सूर्य नळे किवा जरे सबुठी लिखा है गंगा गंग गंग कहले कौन गणेश गंग कहले गणेश गंग कहले गुरु गा कहले शरीर ये शरीर को पवित्र करने को हेले गंगा बोली
ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କି ଯାଇ ସେଠି ଦଣ୍ଡବତ ନ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଥରୁମ୍ ବା ସ୍ନାନ ଶୌଚାଗାରରେ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ସ୍ମରଣ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ସଜ୍ଜନ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ସେ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୀତା ପଢୁଥିଲେ। ଗୀତା ନ ପଢିଲେ ସେ ଜଳ ସୁତା ସ୍ପର୍ଶ କରୁ। ଗୀତାର ଏମିତି ଶକ୍ତି, ଗୀତା ପଢିଲେ ମୁକ୍ତି, ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ମୁକ୍ତି। ସେ ସବୁଦିନ ଗୀତା ପଢନ୍ତି। ଗୀତା ପଢି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ବୁଲି ଆସେ। କେବଳ ମହତ ଭିକ୍ଷାଂ ଦେଇ এই কথা শুনিবা মাত্রে ঘরু সেই ঘরু গোটে মাটিয়ে হো কি বাবুটিয়ে হো সে আসি ভিক্ষা মাগে। কারণ ভাগবত লেখাই ଏବେ ସିନା ଆମେ ଆଉ ଭାଗବତ ପଢୁନୁ, ଆମେ ଭାଗବତ ପଢୁନୁ। କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ହେଲେ 5-7 ଦିନ ଶୁଣୁଛୁ, ତାପରେ ଭାଗବତକୁ ଭୁଲି ଗଲୁ। ଆଜି ଏଇଠି ଜଣେ ଭାଗବତ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଖାଲି କହିଲି, ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, ଭାଗବତରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। କେବଳ ନମୋ ନୃସିଂହ ଗୋଟିଏ ପଦ ଭିତରେ ଭାଗବତର ସବୁ କଥା ଲୁଚିକିରି ରହିଛି। ସିଏ ମତ ଗୋଟେ ମତ ଦେଲେ, ସେ ମତ ବି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ସେ କହିଲେ। ସେ ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ତାର ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ସିଏ ଭାଗବତରେ ପଢିଛନ୍ତି, ଯେବେ ନ ପାରେ ଏତେ ମତ ଆମ ଗୃହକୁ ଯଦି ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିବେ, ଅତିଥି ମାନେ ଯିଏ ମାନେ ସେ ଯିଏ ଆସନ୍ତି କୁଣିଆ, ମାମୁଁ କୁଣିଆ, ସେ ମଉସା କୁଣିଆ, କିନ୍ତୁ ଅତିଥି କିଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ପୁରୁଷ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଯଥାଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଯଦି ନ କରିବ, ତମ ପୁଣ୍ୟ ଯାକ ସେ ନେଇକି ପଳେଇବେ, ତାଙ୍କ ପାପ ଯାକ ସବୁ ତମକୁ ଦେଇଦେବେ। ପୁନର୍ମାଦାୟ ଗଚ୍ଛତି ଶାସ୍ତ୍ର କରେ। ଅତିଥି ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଆପଣଙ୍କର ଆଦି କବି ଶାରଦାର ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ ଲେଖିଲେ, କର୍ଣ୍ଣ ଦାନୀ ବୋଲି ଶୁଣିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଭାରି ବିଗିଡ। କଣ ଖାଲି କର୍ଣ୍ଣକୁ କଣ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଭାରି ମାନେ ବହୁତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦିନେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ, ଆସ ଗୋଟେ ରୂପ ବଦଳେଇକି ଯିବା, ଟିକେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଘରକୁ।
କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣ ଅତିଥିକୁ ଦେଖି ପାଦ ଧୋଇ ପବିତ୍ର ଜଳେ ପାଦ ଧୋଇ পবিত্র জলে পাদ ধরি আসনে বসাইলে ପୂଜାପୂଜି କରି ବସିଲେ ଆଉ ଆପଣ କଣ ଦରକାର ନା ମୁଁ ଭୋକ କଲାନି ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବୁ ନା ଆମ ଘରେ ଯାହା ରନ୍ଧା ହେଇଛି ଖାଆନ୍ତୁ ନା 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 ମୁଁ ସେଟା ଖାଇବି ଆମର ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ହାତରେ କରି ପୁଣି ଚନ୍ଦନ କାଠରେ କରି ଆଉ ଅନ୍ୟ କାଠରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁ। କର୍ଣ୍ଣ ସେଇଠୁ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରେ ଯୋଉ ଖଟ ଯୋଉ ମାନେ କବାଟ ଲାଗିଥିଲା ସେଟା ଚନ୍ଦନର କବାଟ ସେ କବାଟରୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା କଲେ କହିଲେ ନା ଆମେ ଖାଇବୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ମାଂସ ଖାଇବୁ। କର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ କହିଲେ ହଉ କୋଉ ମାଂସଟା ଆପଣ ଖାଇବେ ମୃଗ ମାଂସ କି ଆଉ କୋଉ ମାଂସ ନା 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 ତମ ପୁଅ ମାଂସ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦି କବି ଶାରଳା ଦାସ କେମିତି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଇଏ କର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଲେ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ କେମିତି କଣ କାଟିବି ତାଙ୍କ ମାଂସ ଦେବି ଇଏ କଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁ ହଉଛି ବିଶିକେଶ। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ବାହାରି ଆସେ କହିଲେ ପିତାଶ୍ରୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ମୋ ମନରେ ଟିକିଏ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଅତିଥିଙ୍କୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମତେ ମାରନ୍ତୁ କାଟନ୍ତୁ ମାଗିଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ବିଶିକେଶନଙ୍କୁ ମାରିଲେ କାଟିଲେ ମାଂସ ନେଇକି ଧୋଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଅତିଥି ତ ସେମିତି ଅତିଥି ନୁହେଁ ଆମରି ଭଳିଆ ଅତିଥି ନୁହେଁ ଆମେ ଖାଇପି ଦେଇ ପଳେଇବୁ କେମିତି ନୁହଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ପାର୍ଥ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରେ ତୁମେ ଜାଣିଲ ତ ନା ଏମିତିଆ ତ୍ୟାଗ କିଏ କରେ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ହଁଟା ମାଇଲେ ଠାକୁର କଣ କଲେ ପୁଣି କେମିତି କରିଦେଲେ ଯେ ସବୁ ଯୋଡି ଜାରି ହେଇକି ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ସବୁ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ବୁଝିଲେ ବିଶିକେଶ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଗଲେ କର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଦେଖ ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ମୁଁ ସେଇ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ ପୁଅକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲି ତମ ପୁଅକୁ ଦେବେ ନିଅ ପୁଅ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ବାପ ମୁଁ ଆଉ ମତେ ଠାକୁର ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ମାନେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବି। ଆଜି ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଉ ଭୋଗ କରି ଚଣ୍ଡ ଟିକେ ଥୁଅନ୍ତି ଚଣ୍ଡ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ସେଟା କଣ ବିଶିକେଶନ ଚଣ୍ଡାବଳି ନୈବେଦ୍ୟ ତାମାନେ ଏଇଟା ବିଶିକେଶନକୁ ଚଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି କି ନୁହେଁ ବିଶିକେଶନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଏ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାକୁ ଖାଏ। ତେଣୁ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସନ୍ତି
ସିଏ ଖାଇ ପିଇ ଶୁଅନ୍ତି, ଇଏ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗୋଡକୁ ଗୋଡ ତେଲ ମାଲିସ କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ମାସିଆ 4 ମାସ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହନ୍ତି। 4 ମାସ ଯୋଉଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଇଏ ଉଠିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଅନେକ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରଦ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। କାନ୍ଦୁ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ, ମୁଁ ଆଉ ରାତିରେ କାହାଠାରୁ ଗପ ଶୁଣିବି, କାହାକୁ ସେବା କରିବି? ସେବା କାପନ୍ନ ଭକ୍ତି ସାଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, କହିଲେ ଫେରି ଯାଅ, ମାର ସେବା କର। ତାଙ୍କ ମା ଥିଲେ ଜଣେ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଆଜିର ସମାଜରେ ବିଧବା ମା ମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି। ଆଜିର ପତିହରା ମା ମାନେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘରରେ କାଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଯିବ ପୁଅ ବୋହୂକୁ, ସେ କବାଟ କୋଣେ ଲୁଚିକିରି ବି ଆଜି ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ସବ ଭୁଲ, ସବ ବେକାର। ମା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମା। ମୁଁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଲୋକ, ମୁଁ କୋଉ ଧର୍ମର ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହଉଛି ବାସ୍ତବବାଦୀ ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣ ବାସ୍ତବ କଥାଟାକୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଜୀବନର କଥା, ମୁଁ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ନାଁ ମୂଳରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଚିହ୍ନ ଦେଇନି। ଏଇଠି ବି ଯୋଉ ପୁଅଟି ମୋର ଲେଖିଛି, ବସନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ, କୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଚିହ୍ନ ବି ଦେଇନି। ତେଣୁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି, ମୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମୋ ମା ବି ବଞ୍ଚିଛି। ବାପା ତାଙ୍କର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା, ମରିଗଲା। ଆମର ମା ଅଲକ୍ଷଣୀ ହେଇଗଲା। ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ପତିହରା ମା ମାନେ କଳସ ବୁଡ଼ାନ୍ତି, ପତିହରା ମା ମାନେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ପତିହରା ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଗଲେ ଦେଖିବେ। এই রবীন্দ্র মণ্ডপরে জানুয়ারি 2 ରୁ 6 পর্যন্ত বলিয়ার প্রোগ্রাম অছি। প্রথম রখা যাইছি পতিহরা মাতৃ পূজন। আউ থরে যেতবেলে জোরন্দা যদি আসে, তাহলে প্রথম কার্যক্রম হব পতিহরা মাতৃ। খালি পতিহরা মা নুহে, পত্নী হলা বাপা। তেଣୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର।